मुकेश अंबानी अपनी ज़िंदगी का एक खूबसूरत वाक़या बयान करते हुए कहते हैं कि एक दिन मैं अपने दफ्तर में बैठा दोस्तों के साथ चाय पी रहा था कि मुझे गार्ड का फ़ोन आया कि सर किसी कॉलेज से एक मुसलमान लड़की आई है, कहती है कि मुझे अंबानी सर से मिलना है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की मगर वह बाज़िद है कि मैं उनको मिलकर ही जाऊंगी। सर अब मैं क्या करूं? मैंने कहा कि इनको वापस भेज दो, कह दो कि साहब किसी अहम मीटिंग में मसरूफ़ हैं। कुछ देर बाद मेरी सीसीटीवी कैमरे के स्क्रीन पर नज़र पड़ी तो वो लड़की गार्ड रूम के साथ नीचे बैठी थी। मैंने गार्ड को फ़ोन किया कि ये अभी तक गई क्यों नहीं, तो गार्ड बोला सर बहुत शोर कर रही है कि मैं अंबानी सर को मिलकर ही जाऊंगी, वरना 5 बजे तक मैं यहीं बैठी रहूंगी। जब अंबानी सर दफ्तर से बाहर निकलेंगे तो मैं उनको मिल लूंगी। उसकी जिद देखकर मैंने अपनी सेक्रेटरी को कहा कि उसे मेरे कमरे में लेकर आओ। वो लेकर आए। कमरे में दाखिल होने के लिए बच्ची ने इजाज़त तलब की तो मैं उस लड़की के एहतराम में खड़ा हो गया और उस मुसलमान लड़की को बैठने को कहा। इस पर एक नज़र डाली तो सफ़ेद यूनिफॉर्म में थी और यूनिफॉर्म पुराना होने की वजह से जगह जगह फट गया था और उसकी सिलाई की हुई थी। जूतों पर मट्टी थी और जोगर भी फटे हुए थे। देखने में लगता था कि बच्ची काफ़ी पैदल चलकर आई है। चेहरे की तरफ देखा तो होंठ खुश्क और माथे पर पसीना था और घबराई हुई लग रही थी। लड़की निहायत खूबसूरत थी। गर्मी की शिद्दत की वजह से उसके गाल सुर्ख हो चुके थे। वो मुसलमान लड़की दफ्तर में अजनबी माहौल में हिम्मत करके आ तो गई थी मगर दिल में बहुत घबराहट थी। मैंने उठकर उसे एक गिलास पानी दिया जिस पर उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और पानी पी लिया। मैंने उस लड़की से पूछा जी बेटा क्या क्यों फसाद कर रही है, क्या बात है, आप अंबानी से क्यों मिलना चाहती थी? वो बोली मुझे पढ़ना है और मेरे बाबा के पास पैसे नहीं है। मुझे हर हाल में अपनी एमबीए मुकम्मल करना है और मुझे पैसों की अशद ज़रूरत है। मुझे किसी एनजीओज़ का पता दें जो पढ़ाई और फंड दे ताकि मैं अपनी तालीम जारी रख सकूं। वो लड़की काफ़ी घबरा के बात कर रही थी। उसकी घबराहट को देखकर मैंने उस बच्ची से कहा कि तुम चाय पियोगी? उसने हाँ में सर हिलाया। मैंने चाय मंगवाई और बिस्कुट भी मंगवाए। वो चाय पीने के दौरान कहने लगी सर अगर आप मुझे सेमेस्टर की फ़ीस दे दें तो मैं आपके ऑफिस में 6 माह तक बिला मुआवजा काम करने को तैयार हूँ। ये सुनकर मुस्कुराने लगा। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे बाबा क्या काम करते हैं? वो बोली एक स्कूल में चपरासी थे, अभी रिटायरमेंट ले ली है। मेरे बाबा कहते हैं कि बेटा मेरे पास जो कुछ था खर्च कर लिया, अब बेटी को पढ़ाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं सोच में पड़ गया कि ये लड़की कहीं झूठ तो नहीं बोल रही। मैंने सोचा कि ये बच्ची जज्बाती है। शुक्र है कि ये लड़की मेरे पास आई। अगर किसी और के हाथ चढ़ती तो शायद वो इसकी खूबसूरती को देखकर किसी गलत लाइन पर चढ़ा देते और उनकी आंखों की चमक अब ख़त्म हो जाती। बहाना बनाते हुए मैंने बोला मैं अपने साहब से पूछ कर आता हूँ और देखते हैं कि हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। कुछ देर बाद मैं कमरे में आया और इस बच्चे से कहा कि साहब कह रहे हैं कि वो आपकी एमबीए की फ़ीस मुकम्मल करा देंगे, लेकिन शर्त यह है कि कल आपके अब्बू आएँ और मुझसे मिलें और साथ ही फ्रेश फीस स्लिप भी साथ लाएं। यह सुनकर वो बच्ची बहुत खुश हुई और खुशी से खड़ी होगी। ठीक है सर, उसकी मासूमियत मुस्कुराते हुए निखर कर सामने आ गई। मैंने अपनी सेक्रेटरी को आवाज़ दी कि ये बच्ची कल आएगी, इसको मुझसे मिलवा देना, इसका फ़ोन नंबर ले लो। मेरा यह ख्याल था कि अगर कल अपने बाप के साथ आती है तो ठीक है, वरना जो दिल में आए करती रहे। दूसरे दिन मैं 11 बजे ऑफिस आया तो मेरी सेक्रेटरी ने बताया कि सर वो बच्ची 10 बजे से अपने वालिद के साथ आपका इंतज़ार कर रही है। मैंने कहा उसे बुलाओ। उसका वालिद एक सुलझा हुआ पंजाबी उर्दू स्पीकिंग बंदा था। तारफ पर पता चला कि वो किसी सरकारी इदारे में चपरासी था और अब उसने रिटायरमेंट ले ली थी। ये इन दिनों की बात है जब क्वेटा के हालात ख़राब थे। स्कूलों में तराना तक नहीं पढ़ाया जा सकता था कि पाकिस्तान दुश्मन स्कूल पर कोई शरारत न कर दें। लिहाजा इन हालात में एक लोकल बंदे का गुजारा बहुत मुश्किल था, जिसका नतीजा ये निकला कि कई मरतबा वो और उसका ख़ानदान नान शबीना का भी मोहताज रहा। जल्द रिटायरमेंट इसलिए भी ले ली थी कि बड़ी बेटी की शादी करनी थी। एक एमए करके डॉक्टर के क्लिनिक पर मरीजों का पर्ची नंबर लगाती थी, जबकि दूसरा बेटा बीए करने के बाद अब कोई छोटी मोटी नौकरी की तलाश कर रहा था। उसने बच्चे की तरफ इशारा करके कहा कि अब मैं इसको मज़ीद नहीं पढ़ा सकता, तो यह ज़िद कर रही है कि यह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी एमबीए मुकम्मल करेगी। यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर की फ़ीस भी पूरी नहीं हो रही, लेकिन यह कहती है कि इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ूंगी। मैंने इसके कंधे पर हाथ रखा, इससे कहा कि आप इसकी तालीम से बेफिक्र हो जाएं। इस बच्चे के वालिद ने मेरा शुक्रिया अदा किया और चले गए। मैंने अपनी सेक्रेटरी के ज़िम्मे लगा दी कि इसकी फ़ीस वगैरह अदा कर देना।
درمیان میں ایک مرتبہ صرف MBA فینانس کے داخلے فیس کے لیے وہ بچی آئی اور پھر 1 سال تک صرف ایک میسج آتا اور ہم اس کی فیس ادا کر دیتے تھے۔ ایک دن وہ بچی پھر پریشان تھی۔ میں نے پوچھا اب کیا ہوا؟ کہنے لگی سر 1.5 سال میں اپنے باقی خرچے ٹیوشن پڑھا کر پورے کر رہی ہوں اور MBA میں میرے نمبر بھی بہت اچھے آئے ہیں، لیکن پھر وہ رونا شروع ہو گئی۔ میرے سٹاف نے اسے دلاسا دیا تو بولی بابا نے تنگ آ کر لاہور جانے کا فیصلہ کیا ہے، تمام خاندان وہاں شفٹ ہو رہا ہے، وہاں میرا کون ہوگا جو مجھے پڑھائے گا؟ میں نے بابا سے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی، یہاں ہاسٹل میں رہوں گی۔ اب نہ میرے پاس اور نہ بابا کے پاس ہاسٹل کے پیسے ہیں، اور وہاں اگر میں چلے بھی جاتی ہوں تو ٹیوشن نہیں پڑھا سکوں گی کیونکہ یونیورسٹی 9 سے 5 ہے اور آتے جاتے رات ہو جائے گی۔ میرے پاس سواری بھی نہیں، آپ میرے ہاسٹل کی فیس بھی دیں گے؟ میں نے اسے خوش کرنے کے لیے کہا ایک شرط پر دوں گا، جیسے ہی تیری نوکری لگے گی میری تمام فیس ہاسٹل کے پیسے واپس کرو گی۔ وہ بچی مان گئی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم بے فکر ہو کر پڑھو، پھر وہ چلے گئے۔ شاید 2 سال بعد اس کی کال آئی، سر آج رات ٹیلی ویژن پر میرا انٹرویو ہے، ضرور دیکھنا۔ میں نے پوچھا اب کیا کر دیا تو نے؟ وہ ہنسی اور کہا کہ مجھے گولڈ میڈل ملا ہے۔ مجھے یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ میں نے مبارکباد پیش کی۔ اس کے بعد بولی سر اب میں لاہور چلی جاؤں گی اور تمام عمر آپ کی مشکور رہوں گی۔ میرا بھی دل بھر آیا۔ میں نے کہا بیٹیا تو جانے کے لیے انسان پاتا ہے، بس جہاں رہو خوش رہو۔ کچھ عرصہ قبل ایک نامعلوم نمبر سے مجھے کال آئی، جب اٹھائی تو وہ وہی بچی تھی۔ بولی سر آپ کو پتہ ہے میری منگنی ہے اور لڑکا نیوی میں ہے اور میری شادی کے بعد ہم کراچی چلے جائیں گے۔ مجھے بہت خوش ہوئی، دعا دی اور فون بند کر دیا۔ یہ بچی کشمیری پنجابی فیملی سے تھی، لیکن قدرت کے کھیل دیکھو کہ یہ بچی نے اپنا جہیز خود محنت کر کے پرائیویٹ ملازمت کر کے ٹیوشن پڑھا کر خود بنایا تھا، اور ایک اچھے سلجھے ہوئے محبت کرنے والے شاندار مستقبل رکھنے والے بندے نے اسے اپنی دلہن بنایا۔ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ کراچی کے چند غنڈ نے موبائل وغیرہ چھینتے ہوئے مزاحمت پر نوجوان کو گولی مار دی۔ یہ بچی اب بیوہ ہو چکی تھی، شاید اس کی عمر 25-26 سال ہوگی۔ مجھے شدید صدمہ پہنچا۔ خیر میں زندگی کے معمولات میں الجھتا گیا اور اس دوران 15 سال کا عرصہ گزر گیا۔ فروری کی 12 تاریخ کو دوپہر کا کھانا کھا کر لیٹنے لگا تو واٹس ایپ پر گھنٹی بجنے لگی۔ کال برطانیہ کا کوڈ دکھا رہی تھی۔ اتنے میں فون بند ہوا اور میسج آیا السلام علیکم، میرا نام بطول ہے، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں چونک پڑا، چونکہ شاید 15 سالوں میں جب بچی نے مجھے یاد کیا ہوگا مجھے یہ یاد آتی رہی۔ ایک انجانی خوشی میں نے اس سے پوچھا بطول جو MBA کر رہی تھی؟ اس نے کہا جی سر میں وہی بطول بول رہی ہوں، آپ کو پتہ ہے مجھے آپ بہت دنوں سے یاد آ رہے ہیں۔ میں نے آپ کے دفتر فون کیا تو اس لڑکی نے بتایا کہ مجھے نوکری چھوڑے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ پھر میں نے ان سے آپ کا کنٹیکٹ نمبر مانگا تو انہوں نے ڈھونڈ کر دیا۔ سر آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ یہ سب وہ ایک سانس میں بول گئی۔ میں نے پوچھا کہ اب تم کیا کر رہی ہو؟ بولی سر اس وقت انگلینڈ میں دنیا کی 5ویں بڑی IT کمپنی میں ایک اعلیٰ عہدے پر قائم ہوں، میری شادی بھی ہو چکی ہے اور 11 سال کی ایک میری بیٹی بھی ہے۔ سر آپ کو پتہ ہے جب میں نے پوچھا تھا کہ آپ کو پیسے کیسے واپس کروں گی تو آپ نے مجھے ایک بات کہی تھی، وہ اب بھی بات کرتے ہوئے بہت پرجوش تھی، بالکل جیسے پہلے دن مل کر MBA کرنے کے لیے پرجوش تھی۔ میں شاید بھول چکا تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے کیا کہا تھا؟ بولی سر آپ نے کہا تھا کہ جب پیسے آ جائیں تو کسی اور بچے کو MBA کروا دینا۔ میں یہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ مجھ جیسا عیاش انسان ایسی بات کیسے کر سکتا ہے۔ خیر یہ سوچ کر خاموش رہا کہ اس وقت جذبات میں کہہ دیا ہوگا۔ وہ بولی سر آپ کو پتہ ہے میں نے ایک نہیں 5 نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے، اور ایک نوجوان تو ایسا بھی تھا جس نے اپنی بہن کی خاطر اپنی تعلیم چھوڑ دی تھی۔ جب مجھے اس نوجوان کے بارے میں معلوم ہوا تو مجھے حیرت ہوئی کیونکہ وہ ایک گولڈ میڈلسٹ تھا جس نے ہر کلاس میں نمایاں پوزیشن لی تھی۔ میں نے اس کے کلاس فیلو سے اس کی تعلیم چھوڑنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اس کی بہن کی شادی تھی لیکن اس کے باپ کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ اپنی بیٹی کی شادی کے انتظامات کیسے کرے، اور نہ ہی جہیز خریدنے کے پیسے تھے۔ میں نے اس نوجوان کا پتہ پوچھا اور خود اس کے پاس گئی۔ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ تم اپنی تعلیم جاری رکھو، تم جیسے نوجوانوں کی ہمارے ملک کو بہت ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگا میڈم میں مجبور تھا، جب باپ کی پریشانی دیکھی تو اپنے سیمسٹر کی فیس اسے دے دی اور اس کے علاوہ ہوٹل میں کام کرنے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ بہن کے لیے کچھ رقم اکٹھی کر لوں گا اور اس کے بعد دوبارہ اپنی تعلیم جاری رکھوں گا، لیکن جتنی تنخواہ مجھے اس ہوٹل سے مل رہی ہے اس طرح تو مجھے کئی سال لگ جائیں گے۔
रकम इकट्ठी करने में। मैंने इस नौजवान से कहा कि तुम अपनी बहन के बारे में फिक्रमंद ना हो, तुम अपनी तालीम जारी रखो, इस होटल में काम करना छोड़ दो, तुम्हारी बहन की शादी के तमाम अखराजात मेरे ज़िम्मे हैं, वो मैं उठाऊंगी, इसके जहेज़ का बंदोबस्त भी मैं करूंगी। ये सुनकर उस नौजवान की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे मेरी बातों का यकीन न आया। कहने लगा, मैडम आप मेरे लिए एक फरिश्ता बन गई हैं, आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैंने उससे कहा कि मैं तुझ पर कोई एहसान नहीं कर रही, जिसने मुझ पर एहसान किया था उसका बदला चुका रही हूँ। किसी फरिश्ता सिफर इंसान ने आज से कई साल पहले मुझ पर भी ऐसा ही एक एहसान किया था और मेरा ख्वाब पूरा किया था। सर, कुछ दिन बाद इस नौजवान का वालिद भी मेरे ऑफिस आया। उस बुजुर्ग ने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटियां अता की, एक बेटी जिसकी मैंने शादी करने जा रहा हूँ और दूसरी बेटी जिसने अपनी बहन की शादी में मेरी मदद की, वो मेरी आंखों के सामने बैठी है। इस बुजुर्ग की आंखों में मेरे लिए प्यार और मोहब्बत देखकर मुझे अपने वालिद की याद आ गई और मैं इस नतीजे पर पहुंची कि दुनिया में बेहतरीन काम लोगों की मुश्किलात कम करना और उनके काम आना है। सर, मैंने इन 5 नौजवानों की तालीम का जिम्मा उठाया और उन्हें IT सेक्टर में आगे बढ़ने में मदद की और सर मैं आपकी हमेशा मशकूर रहूँगी। मैंने कहा, नहीं, मैं ये सुनकर हैरान हुआ। मैंने उससे दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें मज़ीद कामयाबियाँ अता करें। तुमने एक दिए से 5 घर रोशन किए। तुम वाकई एक अनमोल हीरा हो, एक अनमोल लड़की, एक ऐसी लड़की जिसको मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता और हर वक्त तुम मेरी दुआओं में रहोगी और जब तक मैं जिंदा रहूँगा लोगों को तुम्हारी मेहरबानियों की कहानियाँ सुनाता रहूँगा। आप सब पढ़ने वाले दोस्तों से गुजारिश है, ऐसी अनमोल बच्ची बल्कि मेरी बेटी के लिए दुआ करें कि वो एक सेहतमंद और बाबरकत ज़िंदगी गुजारे और आप जिस जगह पहुँच चुकी हैं यहाँ से उसकी ज़िंदगी एक पुरसकून और खुशहाल घरेलू ज़िंदगी हो। आमीन। और अल्लाह ताला हमें किसी भी इंसान की ज़िंदगी में उसकी मदद की तौफीक और जज्बा अता फरमाए ताकि एक शम्मा से दूसरी शम्मा रोशन होती चली जाए। आमीन। किसी ने क्या खूब कहा है कि अपने लिए तो जीते हैं सभी इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। नाज़रीन, ये था मुकेश अंबानी की ज़िंदगी का एक खूबसूरत वाक़या। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली मालूमात वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो नाज़रीन, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।